চিতাবাঘের আতঙ্ক কিছুতেই থামছে না ডুয়ার্সে। চিতাবাঘের হামলায় আহত এক পথচারী। ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের ভাটপাড়া চা বাগানে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার ভাটপাড়া চা বাগানের 18 নম্বর সেকশন দিয়ে হাঁটছিলেন এলাকারই এক বাসিন্দা কানু লামা। সেই সময় আচমকা চা বাগান থেকে একটি চিতাবাঘ বেরিয়ে তার ওপর হামলা চালায়। বেশ কিছুক্ষণ চিতাবাঘের সাথে ধস্তাধস্তিও হয় ওই ব্যক্তির। এরপর কোনো ক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন তিনি। ঘটনার খবর পেয়ে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে পরিবারের সদস্যরা। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। চা বাগানে এরূপ বারংবার চিতাবাঘের হামলার ঘটনা ঘটায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা। मेरा चाचा कालू लामा नाम उसका। मोटामोटी करीब 3 से 4 बजे के आसपास ऐसे टहलने निकले थे। अचानक तेंदुए से हमला हुआ। चाय बागान कौन सा चाय बागान है? हमारा ये सेक्शन नंबर 23 के आसपास। भाटपाड़ा ए ना बी में? ये बी में भाटपाड़ा बी में। फिर क्या किया वो अंकल को जब अटैक किया? वो अकेले थे, फिर भी वो चल के भाटपाड़ा के चिकित्सालय तक वहाँ पहुँचे। खुद से आए हैं। तब हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग यहाँ लोथाबड़ी लेके आए हैं। अभी लोथाबड़ी से अभी अलीपुर के लिए रेफर कर। कंडीशन ज़्यादा खराब? कंडीशन थोड़ा ख़राब है, थोड़ा बाग से कटा हुआ है। अच्छा, गंभीर है। तो ये चाय बागान में अक्सर हो रहा है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी दिनों से जो श्रमिकों को जो है ना, ये तेंदुए से काफ़ी आतंक है। मतलब सुबह सुबह बागान में ढुकने को भी सोचना पड़ता है कि कुछ ना हो जाना जाए, इसीलिए काफ़ी दिक्कतें परेशानी हो रहा है तेंदुए के चलते काफ़ी दिन। মানুষের পাশে মানুষের সাথে আমরা আছি এই বাংলাতে। আপনারা দেখছেন সংবাদ শিরোনাম। দেখলেন তো অনেক কিছু, এবার দেখুন নতুন কিছু।